Okay, Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. So hari ni kelas tentang bab 1 Form 3 Maths bab 1 Indices. So kita buat revision section A, B dan C. Okay, so question number 1. Given 625 equals to 5 to the power of x, find the value of x. So yang ni sangat mudah lah. So just try an error. 5 to the power of 3, 5 to the power of 4, next 5 to the power of 5, 5 to the power of 6. So just press calculator, you will get 5 to the power of 4 equals to 625. So the answer is B. So question number 2, 6x squared multiply with 2x squared. So bila multiply, so just kita boleh combine. So nombor darab dengan nombor, so 6 times 2, 12. X squared times x squared, so bila multiply with the same base x, just add up the power. So 2 plus 2 will be 4. So 12x to the power of 4. So the answer is B. Okay, next question number 3. So we have the same one with question number 2, but then division. So if division, the power will be subtracted. Okay, so nombor dengan nombor 128 divided by 32. So 128 divided by 32, you'll get 4. So the number will be 4. Next, x dengan x. So x20 divide x12. So x20 will be minus 12. Okay, so if we have division like this, okay, kita ada x dekat atas, x dekat bawah. So kita boleh combine jadi satu je x, and then the power will be minus. So to division rule. Division rule for indices. And then y dengan y. So y dekat bawah ni dia tak ada power, tapi sebenarnya ada y to the power of 1. So y 7 minus 1. So simplify, you will get 4x to the power of 8, y to the power of 6. So the answer is C. Okay, next question number 4. Question number 4, given y to the power of 4n equals to y to the power of 28 over y to the power of 8. So find the value of n. So we have like this. And then on your right hand side, we have division rule. Okay, division law dekat sini. So y to the power of 28 divide by y to the power of 8. So the power will be minus. So dekat sini kita ada y to the power of 20. So now, sebelah kiri dan kanan base ada seketul je y. Jadi bila ada seketul, apa yang kita boleh buat? Just compare the indices. Okay, so just compare the index for n equals to 20. So your n equals to 5. So the answer is B. Question number 4. Okay, next question number 5. Okay, so previously, kalau kita tengok base kita semua dalam bentuk unknown. Okay, dalam bentuk unknown. So sekarang base kita in terms of 5. Okay, number. So jadi konsep yang sama. Kalau darab kita tambah, kalau bahagi kita tolak. So dekat sini kita ada bracket dekat sini. So ni kita ada power rule. Okay, kita ada power and then kita ada power lagi. So kita kena simplify this one. So in general, if you have form like this, okay, a to the power of n to the power of n. So dekat sini kita boleh simplify. So will be a to the power of m times n. Okay. So same goes to this one. So 5 to the power of 3 to the power of 2. So will be 5 to the power of 6. Okay, jadi dekat sini saya tulis dulu yang ni. Okay, yang bawah tu kita selesaikan dulu. So dekat sini darab jadi 4 plus 6. Okay, so we get 10 dekat bawah ni. Okay, settle bawah dulu and then baru kita settle atas dengan bawah. So dekat sini division jadi 20 minus 10. So you get 5 to the power of 10. Final answer. So the answer is D. Okay, next question number 6. So you have 2 to 5 x to the power of n divide
3x to the power of 4. Okay, sorry, x to the power of 0. Okay, so kita ada 2 to 5 x to the power of 0 divide 3x to the power of 4. Okay, so kalau awak nak tukar x to the power of 0 equals to 1 pun boleh, ataupun nak biar dulu pun boleh. So anything to the power of 0 except 0 to the power of 0 equals to 1. Semua kuasa kosong kecuali kosong kuasa kosong sama dengan 1. Okay, kosong kuasa kosong dia infinity. Okay, undefined. Jadi konsep yang sama, 2 to 5 divided by 3. So this one you will get 2 to 5 divided by 3, 75. Nombor dengan nombor. Okay, so yang ni saya buat guna division rule. So saya tak gantikan dia sama dengan 1. So x to the power of 0 divide x to the power of 4. So 0 minus 4. So kita simplify. We'll get 75 x to the power of negative 4. The answer is D. Okay, next question number 7. Okay, which of the following values is not equals to x to the power of 10? Okay, so kalau kita kat sini, the first one kita check one by one. Okay, kalau kita dah jumpa jawapan yang salah, tak payah nak check yang lain dah. Okay, so we have x to the power of 0 to the power of 10. So yang ni kita ada power rule tadi. So kalau kita ada power, kuasa lagi dekat luar, so kita boleh darab. So x to the power of 0 times 10. So 0 times 10 you will get 0. So obviously the answer is A. So no need to check B, C, D. Okay. So tak sama dengan x kuasa 10. Okay, next evaluate. So evaluate means cari nilai. Okay, we have 64 to the power of 4 over 3. So question number 8, 64 4 over 3 divide 8. Okay, lagi. Okay, so this one just press calculator je sebab soalan ABCD kan. Ataupun kalau kita nak buat jalan kira, let's see ini adalah soalan subjektif. Jadi what we will do, so the first thing ke dalam index kita akan cuba samakan base. Okay. Okay, so sekarang kita ada 64, 8 and 4. So kita choose satu base yang kita boleh samakan semua. Kalau kita nak pilih base 4, okay, 64 can change into 4 to the power of 3. But then 8 cannot be changed into 4 to the power of 2. Tak, 4 to the power of 2 16. So 8 tak boleh tukar kepada base 4. Jadi apa yang kita boleh tukar adalah base 2. Semua boleh tukar jadi base 2. So 64 ni equals to 2 to the power of 6. If I'm not mistaken. 2 to the power of 6. So saya tukar 64 jadi 2 to the power of 6. So just copy and paste 4 over 3. And then divide 8 will be 2 to the power of 3 times 4 will be 2 to the power of 2. Okay, copy paste negative 2. Okay, now kita boleh simplify. So this one 6 and 3 ni kita boleh cancel out. So 6 divided by 3 we get 2. So we have 2 times 4 8. So 2 to the power of 8. So ni kita simplify jadi 2 to the power of 8. So just copy and paste first. And then this one 2 times negative 2. So we will get 2 times negative 2, negative 4. So now all base are the same. Okay, all bases are the same. So semua adalah base 2. Jadi apa kita boleh buat? Kita boleh apply rule. So kita ada divide, kita ada multiply. So kalau divide, power jadi tolak. So 8 tolak 3. And then kalau multiply, power jadi tambah. So we need to plus negative 4. Okay, so you get 8 minus 3, 5. 5 minus 4, 1. So 2 to the power of 1 equals to 2. Okay, ini kalau soalan subjektif. Sebab ni soalan objektif, so just press calculator. Okay, question number 9. So this one, so yang ini kita simplify lah. Okay, so kalau ada bracket, kurungan, so kita kena settle dulu kurungan and then baru kita boleh simplify. Okay, so what we have. Okay, apa yang kita ada kat sini? 8a to the power of 3. B squared and then squared 8 a to the power of 4, b to the power of 5. So kita simplify dulu. Sebabkan kurungan ni the whole thing
Okay, bracket tu for the whole thing. Jadi kuasa ni untuk semua. Kuasa ni untuk 8, kuasa ni untuk A dan kuasa ni untuk B. Okay, jadi 8 to the power of 2. So kalau kita nak tulis terus 64 pun boleh. Okay, 8 to the power of 2. Okay, will equal to 64. And then A to the power of 3 to the power of 2. So kita just multiply je power dia. 3 times 2. Okay, so A to the power of 6. So B squared lagi. So 2 times 2, 4. Okay, now kita dah open the bracket. Okay, kita boleh simplify. So 8 dengan 64 kita boleh kecilkan. Okay, 8 bagi 8, 1. 64 bagi 8, 2. So yang ini pun sebenarnya kita boleh cancel out. Tapi takut cancel out salah. Jadi kita terus buat guna division rule. So this one divide A to the power of 6 divided by A to the power of 4. So just minus the power. So 6 minus 4. And then B 4 minus 5. Ingat atas tolak bawah. Tak boleh terbalik. And then A 6 minus 4. 2. So A squared. Okay, 4 minus 5. Negative 1. Okay, since tak ada pun dalam ni. So makna kata B ni kita kena positifkan. So bila positifkan kita kena bawa turun bawah. So jadi 2A squared over B. So the answer is E. Okay, last one for objective questions. So this one, which of the following is not equal to x cube y? So kita kena try one by one lah. So kita mula daripada atas. So dia nak x cube y. Okay, so the first one we have x cube y multiply with x squared y to the power of 4. So kalau kita ada multiply, as usual we have multiplication rule. So we just add up the power. So x dengan x, y dengan y. So kita ada x3 and x squared. Okay, x cube dengan x squared. So 3 plus 2 will be 5. Y dengan y. So y ni walaupun tak nampak power dia, sebenarnya dia power 1. Okay, so 1 plus 4, 5. So obviously jawapan dia adalah A. Tak payah check yang lain. Okay, so does not equals to x cube y. Okay, itu untuk soalan objektif. So kita nak move on to section B. Okay. So section B, tak perlu nak buat jalan kira, just write the answer only. Okay, the first one, question number 11. State whether the following statements are true or false. Okay, the first one, 3 to the power of 5 squared. Okay, so macam tadi kita ada power rule. So kalau kita ada kuasa dan kuasa lagi kat luar. Jadi apa kita boleh buat, ni kita darabkan. So 5 times 2, 10. So does not equals to 3 to the power of 7. So this one is false. Okay, next this one, negative 4 times negative. So yang ni awak just press calculator je. So negative 4 to the power of 4. Okay, so 2, 5, 6. So just press calculator. So it is true. Okay, settle 11A, kita pergi kepada 11B. Complete two equivalent pairs based on the given example. So kita boleh pilih lah mana-mana pasangan yang betul. Okay, so the first one. So kat atas ni dah bagi dah yang ini. So kita boleh pilih dah lah yang ini. So kita nak jawab 1 dengan 2. So we have the first one, M cube to the power of 4. M to the power of 3 to the power of 4. So bila power dan power, jadi power dia kita dah harapkan. So 3 dan 4, 12. Jadi kita boleh pairkan dengan 12. So this one, M to the power of negative 3. So kita boleh pairkan dengan 1 over M to the power of 3. So kalau kuasa dia negatif, bila kita bawa turun, jadi positif. Ataupun kuasa positif, bila bawa turun akan jadi negatif. Macam tu. Okay, so vice versa. Okay, question number 12. Okay, 12E. In the number 8 cube, what is represented by 8? Circle the correct answer. Okay, so kita ada 8 to the power of 3. So ini namanya adalah base. This one adalah power ataupun index. Power ataupun index adalah perkara yang sama. Okay, so
one adalah base. Okay, next B. Fill in the box with the correct value. Okay, correct value. Jadi, this one sama ada awak nak just press calculator ataupun boleh buat manually. So, kita ada 3 to the power of 0 times something to the power of 1 equals to 4. Okay, kita tahu 3 to the power of 0 ni equals to 1. So, ini adalah 1. Jadi, 1 darab berapa? Dapat 4. So, of course, 1 darab 4. Okay. 4 kuasa 1 sama dengan 4. Jadi, 1 darab 4 kuasa 1. Okay. So this one 1 over P times P times P times P. How many P here? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we have 6P. So kalau kita buat, kita boleh permudahkan P to the power of 6. But then dekat sini, pada ruang jawapan ni, power dia okay, berada di atas. Okay, P ni berada di atas. Jadi kita kena change P ni dekat atas. So bila change ke atas, daripada positif akan jadi negatif. Okay, so here will be negative 6. Sama juga kalau kat bawah tu negatif, bila buat atas jadi positif. So bila kita swap je, okay, switch je tempat atas bawah, so dia akan jadi opposite symbol. Okay, next this one. Okay, if we have 9 3 over 2. Okay, 9 to the power of 3 over 2. So if we have fraction, okay, di bahagian atas ni numerator is your power. Okay, bahagian bawah ni adalah root. Power root. Ingat, power root. Okay, power root. Atas power, bawah root. Okay, so sekarang dekat sini kalau kita change into root form, so kita boleh change lah kat sini into root form. So 9. So kita ada root 2, maksudnya square root. Okay. And then kita ada power 3. So macam okay, ingat atas tu power, bawah tu root, power root. So here fill in the blank will be 3. Macam tu. Let's say kalau saya bagi contoh tambahan. Okay, contoh tambahan kita ada for example 12 to the power of 7 over 5. Okay, for example like this. So macam mana kita nak jadi root form. Okay, so bawah atas ni power, bawah ni root. So ni just tambahan info. So atas ni power, bawah ni root. Jadi kita boleh buat root dulu. Okay, 12 change into root 5. So kena letak 5 kat sini lah. Selain daripada 2, kena letak nilai kat sini. Maksudnya kalau power root, kalau square root sahaja awak tak perlu letak 2 kat sini. So kita tahu kalau tak ada nombor kat sini, maksudnya ini adalah square root. Other than root 2, awak kena letak 3, 4, 5 kena letak. And then power 7. So macam ni. Gitu. Okay, so settle B. Okay, so kita nak move on into section C. Okay, so kalau laju, boleh pause lah. Okay, pause and then repeat again. Okay, question number 13A. Given that 5 to the power of 4 times 5 to the power of A equals to 5 to the power of 3, find the value of A. So dekat sini kita ada multiplication rule. Okay, so bila multiplication rule, apa yang kita boleh buat adalah kita check dulu adakah base dia sama. So dekat sini base dia sama, base 5. Okay, bila base sama, apa kita boleh buat dengan dia punya index, kita boleh tambah. Okay, so daripada 2 base 5 tu kita boleh combine jadi 1. Kenapa kena combine? Sebab sebelah kanan ni hanya ada 1 je base 5. So in order to compare the index, syarat untuk kita nak bandingkan dia punya power, dia punya kuasa, so kita kena ada base yang sama. Maksudnya kalau sebelah kanan base 5, sebelah kiri base 5. 1. Okay, next kita kena pastikan sebelah kiri tu hanya ada 1 je base. Sebelah kanan tu hanya ada 1 je base, baru boleh compare. So sekarang ni sebelah kanan ada dah 1 base 5, tapi sebelah kiri ada 2, jadi kita kena combine dulu this. Okay, so kita kena combine by using multiplication rule. So what happened to the power? Just add up. 4 plus A. 4 plus A is not equal to 4A. Okay, bila tambah tolak ni, kita hanya boleh buat untuk like term saja. So 4 and A is unlike term. So tak boleh nak combine jadi 4A. 4A itu adalah 4 darab A. Okay, so
Okay, so sekarang dah ada kiri kanan dah ada satu je base 5. Jadi kita boleh compare the index. So kita just keluar dia punya index sahaja. So 4 plus 8 equals to 3. And then, so 4 ni bring to another sign. So it will be minus 4. So A equals to 3 minus 4. Okay, so A equals to negative 1. Settle. Okay, so markah dekat sini satu when you apply the rules, and then this one. Okay, answer. Okay, B. Simplify m to the power of negative 5 times m cube. Okay, so ni just simplify negative 5 times m cube. So ni sangat mudah lah. Base dah sama, dekat tengah-tengah ni darab. Jadi kita just add up. Tambahkan saja power. So first mark, and then this one. Negative 5 plus 2 will be negative 3. Okay, cuba biasakan final answer in terms of positive index. Melainkan kalau question asks you to write in negative index. Okay, so macam mana kita nak positifkan dia? Kita just bawa turun. So akan jadi 1 over m to the power of 3. So final answer. Okay, ni markah satu lagi. Okay, next kita nak move on into question C. Okay, question C. So we have 32 to the power of 7 over 5. So the question asks you to simplify. So bila kata simplify ni, kita permudahkan seboleh yang mungkin. Okay, seboleh yang mungkin. Kalau dapat nilai, kalau nombor tu kecil, kita boleh cari nilai terus. Okay, so yang ini, kalau guna kalkulator memang mudah boleh terdapat jawapan. Tapi markah dia 2. So we need to show the working. Okay, so what will happen? Okay, so sekarang kita tengok bawah ni root 5, atas ni power. Okay, power dia 7. Okay, bawah ni adalah root. 5 ni adalah dia punya root. Okay, so yang mana satu nak buat dulu? Awak boleh buat mana-mana. Awak nak powerkan dulu ataupun awak nak rootkan dulu pun boleh. So nasihat saya, kita akan buat root dulu. Kenapa kita rootkan dulu? Sebab bila kita rootkan dulu, nombor tu makin mengecil. Kalau awak buat power dulu, nombor tu makin membesar. So, lagi susah awak nak cari nilai without using calculator. Okay, so we need to do the root first. Okay, so sekarang root dia 5. Jadi, kita cari something to the power of 5. Okay. Okay, something to the power of 5. Okay, cuba fikir 32 ni boleh tukar something to the power of 5. Apa dia something to the power of 5? So, kita tahu 32 ni sama dengan 2 kuasa 5. Okay, jadi saya tukar 32 jadi 2 kuasa 5. Kenapa kuasa 5? Sebab saya nak, nanti saya nak cancel outkan dengan root. So, that's why kuasa 5. Kalau kat sini kuasa 4, jadi kita fikir something to the power of 4. Okay, so that dekat sini kita boleh cancel out. Okay, itu tujuan dia. So awak fikir apa tu, nombor tu boleh tukar kepada something to the power of apa yang sama dengan root. Okay, so that kita boleh cancel out. Sebab apa boleh cancel out? Sebab ini kan power dan power. So bila power dan power sebenarnya kita boleh darab macam ni. Macam ni. So 5 dengan 5 boleh cancel out. Gitu. Okay, so apa sahaja yang tinggal dekat sini adalah 2 to the power of 7. So, 2 to the power of 7, kita boleh cari nilai, which is 1 to 8. So, kalau nombor kecil boleh cari nilai, jadi just cari nilai terus. Okay, next question D. Okay, solve. Bila solve, of course nak cari nilai. Okay, so this one. Okay, we have 16 to the power of half times 4 to the power of negative 2 divided by 8 to the power of 3. Okay, ni saya dah show dah dekat atas tadi. So, biasa kita tengok unknown kita, base kita adalah unknown tapi sekarang adalah nombor. Sama juga konsep dia bila melibatkan index. Okay, kita akan cuba sehabis baik kita samakan dia punya base. Okay, kita tahu base kita adalah 16, 4 and 8. So, kita pilih satu nombor yang kita boleh samakan ketiga-tiganya. Kalau tak boleh, 2 daripada dia.
Tapi kat sini kita boleh samakan ketiga-tiga. So kita boleh pilih 2. Okay, base 2. Jadi semua tukar kepada base 2. So kita ada 16. 16 ni equals to 2 to the power of 4. Copy paste power half dia. And then settle. Okay, 4 ni pula kita boleh tukar kepada 2 to the power of 2. Copy paste power negative 2. And then divide. 8 ni kita boleh tukar jadi 2 to the power of 3. So kita copy paste power 2 over 3. Okay. So 60 saya tukar jadi 2 to the power of 4. Saya highlight sikit. So yang ni. Okay. So 4 jadi 2 square. 8 jadi 2 cube. Okay. So sekarang kita boleh simplify lah, permudahkan. Saya buat kat sini. So 4 and 2 kita boleh kecilkan. So ni jadi 1, ni jadi 2. So 2 times 1, 2. So what happen? Jadi 2 to the power of 2. And then this one times, okay, 2 times negative 2, negative 4. Okay, this one kita boleh cancel out lah. 3 dengan 3. Jadi dia tinggal 2 square divided by 2 square. So dekat sini kita nampak dah sebenarnya 2 kuasa 2 bahagi 2 kuasa 2 tinggal 1. So jawapannya 2 to the power of negative 4. So kita boleh cari nilai. Ataupun kalau tak nampak kita buat je sampai habis kita guna rule. So sekarang base dah sama, semua base 2. Jadi power dia kita buat apa? Kalau darab kita tolak kan. So jadi 2 tolak negatif 4. So ni kena careful. Sebab kita ada nombor negatif kat situ. Kita ada nombor negatif. Jadi okay, so ni darab, so jadi tambah. Darab jadi tambah. So 2 tambah negatif 4. Kat sini bahagi, so jadi tolak. Okay, sambung je tolak dengan 2 kat belakang ni. Okay, so kita just combine the power. Okay, darab jadi tambah, bahagi jadi tolak. Combine the power. Okay, now bila kita tengok kat sini 2 tolak 4. Negatif 2, so negatif 4. Jadi 2 negatif 4. So change into positive. So jadi 2 to the power of 4. Okay, 1 over 2 to the power of 4. So 2 to the power of 4 is 16. So the answer 1 over 16. Sebab the question asks you to solve. Jadi you need to find until the final answer. Okay, jangan biar jadi 2 to the power of negative 4 sahaja. Okay, kena cari sampai nilai yang terakhir. 1 over 16. Okay, last question. Okay, evaluate. So evaluate pun sama, cari nilai. Okay, so here we have 2 to the power of negative 2 times 3 to the power of 4 over 8 to the power of negative 3 times 27. Okay, kalau tengok kat sini, konsep kita sama je. Kita cuba samakan base. Tapi kat sini, kita ada 2 base. Base 2 dengan base 3. Yang paling kecil. Base 3 tak boleh change into base 2. Jadi, dia akan ada, okay, akan ada di bahagian bawah ni atau di mana-mana sahaja yang kita boleh change into base 2, either in base 2 only ataupun in base 3 only ataupun both. Okay, so sekarang kita ada dekat bawah ni 8, so 8 kita boleh change into base 2. Okay, so yang atas ni tak perlu nak change dah sebab kita dah dapat nombor yang paling kecil. So tak payah tukar, copy and paste. So yang bawah ni 8 kita boleh change into base 2. Kita boleh pilih sama ada base 2 ataupun base 3, yang mana satu yang boleh lah. Okay, so 8 kita change into base 2, so jadi 2 to the power of 3. Copy paste the power negative 3. So negative 3 jangan lupa copy paste. And then 27 kita nak change into base 2 tak boleh, jadi kita change into base 3. So 3 cube. Okay, so apa yang saya ubah yang ni. Okay, 8 sama dengan 2 cube. And then 27 equals to 3 cube. Okay, now kita ada 2 base kat sini. Jadi kita combine lah. Base 2 dengan base 2 and then base 3 dengan base 3. Okay. So sekarang saya terus combine Okay. Ataupun awak nak settle dulu yang bawah ni pun boleh. Okay, kita buat satu-satu. So copy paste. Sebab markah dia just 2 sebenarnya. Jadi yang ni kita combine jadi 3 times negative 3. So negative 9. Okay, tak apa. Kita buat satu-satu. 3 pula. Okay, so this one is 2. 2 to the power of negative 9. Okay, now kita combine 2 dengan 2, 3 dengan 3.
Okay, so sebabkan dia bahagi, okay, 2 negatif 2 bahagi 2 negatif 9, jadi power dia kita tolakkan. So, negatif 2 minus negatif 9. So, ni saya combine base 2. And then multiply base 3 pula. 4 minus 3. So, 4 minus 3. Okay. So, 2 bahagi 2, 3 bahagi 3. Okay. So, bila bahagi, power dia kita tolak lah. So, negative 2 minus negative 9. So, ni kena careful sebab we have negative. Okay. Put in bracket. And then multiply 3 to the power 4 minus 3. Okay. So, tak boleh nak combine 2 dengan 3. Kita boleh combine 2 dengan 2, 3 dengan 3 separately. Okay. Next. Kita permudahkan. So, kita ada 2. Okay, ni negatif jadi positif. So, negative 2 plus 9, you get 2 to the power of 7. Times 3. 4 minus 3, 1. Okay, so 3 to the power of 1, 3. And then this one is 128 times 3. So, we get 128 times 3, 384 times 3. Okay, 384. Sampailah final answer sebab the question ask you to evaluate. Okay, alhamdulillah kita dah settle untuk bab 1. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.